বাইরের लोग देखते बड़ा ले गाइस मछली पकड़ रहे हैं हम तो मुंह की दिखा ना दूर जाते हैं हम देखो पानी पूरा भर गया है पूरा कितना पानी हो गया है देखो सब लोग देखो कितना पानी हो गया है अभी बारिश चालू है अभी तक चलो मछली मछली पकड़ो देखो कितना मछली है पकड़ो ये किसका है ये अलग से जरा आगे से जाते हैं हम नहीं तो टैंगरा मास मना से रुक चढ़ाते हैं हम घूम के बे देखो बारिश का हालात देखो बहुत देखो मछली कितना मछली ये पकड़ पकड़ जल्दी से ये बहुत टाइम लगेगा हाँ क्या है ये मर गए वो তুমি এই জাল তুলে নিয়ে ওই কথা বলতে এই যে কই মাছ আছে সেই কই মাছ তাই যে পাতার জায়গা আছে হ্যাঁ ওই তো পাতার জায়গা আছে যাও কবা না আমি খবর দিছি হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে কবা না আমি খবর দিছি কবা দেখা পোলা পাট সব জাল পাঁচ পাঁচ মাছ করে দেনা ওই যে পাঁচছে না পাঁচছে এটা কই মাছ হইছে পাঁচছে ওখানে জাল পাঁচছে এই পাঁচ দিন মন্দিরের জমির এই পাশে পাচ্ছে ওই পাশে ফাঁকা রয়েছে আমার মন্দিরের কাছে ওটা কই মাছ খাওয়ার মাছ হয়ে যাবে কই এই মাছ জালে কই মাছ পড়বে তো